салом алайкум ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ёин ки имо раҳон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Як мошини фурӯшии Mercedes Benz бошад ки соли барори 6000 объем мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка передач механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. Техас мотор то 08/2022 қарор дорад. ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 49500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 318 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 886 08 0700. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даем мошини фурӯшии Mercedes Benz бошад ки соли барори 6994 объем мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар ҳаминҷо соҳиби мошин аст. дарун берун объемни кардагӣ салон 98 ба алиш кардагӣ, кузов ягон задагиш нест. қарор дорад. ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 47000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 302 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 111 71 58 89. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшии ВАЗ 2115 мебошад ки соли барори 6000 объем мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагии пусидагӣ надорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 96000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 501 66 66 34. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6997 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин аст. мошин задагӣ хиркадагӣ надорад. яксола танировка, яксола ҳуҷҷат, кондитсионер ҳама садай, баллон нав мегирӣ, фақат ҳайме ки расход надорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 37000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 238000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 930 01 33 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии Opel Astra G мебошад ки соли барори 6999 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин аст. охири нархиш ҳамияй ба кули айби дардаш. мошин камбудӣ надорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 36000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 231000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 86 86 58. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии Audi 6 мебошад ки соли барори 6 2002 объем мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин аст. мошин беразходай, даруну берунаш тозаҳай, баллонош нав, яксола ҳуҷҷат, 93000 километр гаштагиай. қарор дорад. ин мошин дар Ҷалолиддини Балхӣ. нархи мошин 43000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 276000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 939 08 75 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии Daewoo Nexi мебошад ки соли барори 6998 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин аст. срочно сум зарур. маълумоти бештар бо телефон Texas Motor 23/12/2021 яъне як моҳи дигар ҳаст. қарор дорад. ин мошин дар Панҷакент. нархи мошин 6000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 38000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 89 55 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی مای خوندای سوناتا می باشد که سالی برای 6 2011 کابین موتور 2 سوزش ورش گاز коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین 7 ماه پیش ای واگن فراوردگی یک دست گشتگی سالن کجا با سودا میشه بیا پیش ماشین بین قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 84000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 540000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 501 02 50 50. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی مای تویوتا کمری می باشد که سالی برای 6 2005 کابین موتور 2 و 4 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. موتور 100%، коробка 100%، کانسانر یخه بالون نوشنوی خلاصه پیش بیابین موجتاش تا ماهی مارت قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 51000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 328000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 909 00 03 78. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی مای مرسدس بنز باشد که سالی برای 6 2003 کابین موتور 2 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی خراشیدگی ندارد. قرار دارد. این ماشین در شهر وحدت نرخ ماشین 45000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 289000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 903 85 80 08. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی مای تویوتا کرولا می باشد که سالی برای 6 2013 کابین موتور 1.8 سوزش ورش بنزین коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. کرولا امریکن که در 2013 6 ماهگی تازه دکمنتاش 5 ماه دیگر هست. ماشین 100% قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 98000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 630000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 908 40 35 35. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی مای وز 21 14 می باشد که سالی برای 6 2004 کابین موتور 1.7 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوب قرار دارد. 4 بالون نو کراسکش هم نو ماشین سازی همش 100% کار میکند. قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 13500 سومانی با روبل زیرا گردانیم 87000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 904 06 06 59. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی مای مرسدس بنز اس کلاس باشد که سالی برای 6 2005 کابین موتور 5 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین شات انجی بده یگان رسخود ندارد. خریداری انیق زنگ زنید. واریانت های علیشه هم هست. پیشنهاد کنید واریانت های علیشه ایمو واتساپ هست. قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 85000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 546000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 919 76 70 00. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی مای وز 2107 باشد که سالی برای 6 2001 کابین موتور 1.5 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوب قرار دارد. ماشین نخدوه. ماشین یگان کمبودی ندارد. زدگی ندارد. قرار دارد. این ماشین در شهر بختر نرخ ماشین 15000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 96000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 906 00 52 42. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی موپل زفیر می باشد که سالی برای 6 2001 کابین موتور 1.8 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالتی بهترین قرار دارد. تخص موتور تا آخری اوگوست 2022 موتور ایکوتک قرار دارد. این ماشین در اسفاره نرخ ماشین 49000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 315000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 981 06 00 33. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشی خونده سوناتا میباشد که سالی برای 6995 ابی موتور 1.6 دوزیشورش بنزین گاز کاروکا پیداشش مکانیکا در همینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. حجت سال ندارد. ماشین یگان کمبودی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 14000 سومانی بر روبل اجرا گردانیم 90000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 919 60 72 75. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.